for donning and use of life jackets are posted throughout the vessel. The vessel is equipped with 4 life rafts located at the stern of the vessel. The embarkation deck is located on the stern deck of the vessel. In the unlikely event of an emergency disembarkation, passengers are to assemble at the muster stations marked and located on each level of the vessel. Crew will direct passengers to the embarkation deck and assist passengers to don life jackets and board the life rafts. All passengers are requested not to discard any loose articles into the river. Smoking is not permitted on board the vessel. Welcome to the Thousand Islands. Le capitaine et l'équipage de Rockport Cruises sont heureux de vous accueillir à bord pour une excursion au Mili. Pour assurer la sécurité des passagers, le capitaine vous informe des points suivants. Des gilets de sauvetage se trouvent à chaque étage du bateau, dans les compartiments supérieurs ou dans des casiers clairement désignés à cet effet. Il est indiqué à même le gilet s'il est destiné à un enfant ou à un adulte. Les instructions pour mettre et utiliser les gilets de sauvetage sont affichées un peu partout sur le bateau. Le bateau est équipé de 4 radeaux de sauvetage situés sur la poupe. Le pont d'embarquement se trouve sur la poupe du bateau. Dans le cas improbable d'un débarquement d'urgence, les passagers doivent se rendre au point de rassemblement indiqué à chaque étage du bateau. L'équipage dirigera les passagers vers le pont d'embarquement et les aidera à mettre leurs gilets de sauvetage, puis à monter dans les radeaux. Les passagers ne doivent rien jeter dans l'eau. Il est interdit de fumer à bord du bateau. Bienvenue au Mili. আমরা এখন থাউজেন্ড আইল্যান্ডে আসছি। এটাকে বলে থাউজেন্ড আইল্যান্ড, কানাডার সাইডের দিকে। ওই পাশটা দেখাচ্ছি, ওই যে এই পাশটা হলো আমেরিকা। এখানে কিছু আইল্যান্ডও আছে আমেরিকা। এইখানে 1000 আইল্যান্ড নিয়ে ওইটাকে থাউজেন্ড আইল্যান্ড বলা হয়েছে। ছোটো ছোটো আইল্যান্ড, প্রতিটা আইল্যান্ডে একটা করে বাড়ি আছে বা ওখানে বসবাস করে ওইগুলাও রিসোর্ট টাইপের আছে, অনেক কিছু খুব চমৎকার, আসলে অসাধারণ। ওই পার আমেরিকা, এই পার আমরা আছি কানাডা। খুবই একটা সুন্দর জায়গা। আমরা কি বলবো, বিশেষ করে মনি আপাকে পাহাড় ভাইকে ধন্যবাদ, আমাদেরকে আজকে এখানে নিয়ে আসছে। গতকালকে নিয়ে গেছিল আপেল গার্ডেনে, ওই জায়গাটা খুব চমৎকার দেখেছি। আজকে আসলাম ওই থাউজেন্ড আইল্যান্ড। সবাই এখানে স্থানীয় লোকজন, সিনিয়র লোকজন আসছে, সবাই ওরা ঘুরে, প্রচুর ঘুরে দেখে। The St. Lawrence River, on which we are cruising, flows northeast from the Great Lakes to the Atlantic Ocean through a region of unsurpassed beauty. Aboriginal peoples have used this hunting and fishing paradise for thousands of years and call it Manitoulin, Garden of the Great Spirit. Covering an 80-kilometer area, the Thousand Islands